डोरी भी देनी आ को जो मु रोई छी काटी बन सब ना मु मोर मो हिसाब रे काटी हां काटो जंदी परा पापा माछ काटो छनी तुम गुटे माछ काटो मु गुटे माछ काटी दे मत कह दो हम काट आई साथ आई मु मोर काटी दे देखिए हम काटी पाछ ना नहीं ओके कोन छी काटी हां काट दे पनीर के धार माछ हां पर माछ केते बड़ बड़ फिश देखलो फिश बोलो फिश कह दियो फिश हां ओके नालो दी कोन हेले पूरा उदा हेले गुट्टा का दे गलोनी पूरा झाड़ रे नहीं गरम अवस्था गरम ना फैन टा बंद कर देथिले बोली से हाथ रे कोन सु बाहरी ते बिरि छ गरम छ फुटका प्राइस घा लग रही है कौन टी को बहुत दिन लगे वीडियो वीडियो है नहीं तुमरो कोन सब्सक्राइबर माने पचारथले ना कोन मते तो सारा वीडियो वीडियो छाड़ना स्पेशली हमर स्मृति सौम्य प्रकाश अविनाश आमर केतटा अछंती वैक्सीनेटर से सारा छाड़ना वीडियो टाइम होनी रिसेंट गुटे वीडियो छाड़ी सावित्री वीडियो रेगुलर वीडियो छाड़ नहीं भी शो करूनी बोलते कहीं व्यू भी बेसी आसुनी ठीक से स्मृति सौम्य अविनाश प्रकाश जीवन जीवन हाथ मारियोनी आज संडे अछि संडे हिंदू दीदी अछि हिंदू मत सीए भी बचा था हमर गोटे होछि ता नाम चलो मैं होछि काटी बारे असुविधा तुम तो जदि सही कथा कहते काटी तो मुझे आराम से छोड़ दिखाँ तुम मतलब मुझे काटी पारिनी काटी कि छोड़ देते मुझे तो काटी छोड़ दिखाँ तुम काटी देखाँ तुम झाड़ बेल गुटा है कि कुंठे कांठे कि छोड़ौच मु मोर आराम से मोर छोड़ देते काटी किसी असुविधा नहीं लोक भल पाए था मु फ्री माछ मिल हां माकड़ा बेसी खाइना भल नुहे हाथ मारियोनी गला आउट जाइए तार काम होला कि चाउल अंटार अल्प चाउल अच्छे नहीं आसी टेकी दूसरी पुणी टेकला जमा बस जानी करा बस ये जा लगे वो पिटी देमी तो उठ छड़देमी टे हाई करदे समस्त कह हाय हाय हो टे हाई करदे से केमती रेडी तुम्हें एत जोर से पानी आसिक एत बार जाए पड़े धीरे धीरे काट बिहन अच्छी ना तुम्हें रेडी गले से तार रेडी रेडी कर हाँ हाँ रेडी बरा रेडी तू बेसी रेडी कनी हाँ इसका क्या बेसी बड़ मुटा नहीं बेसी छोटा नहीं हीरो आईस पानी मारी कौन हो तू जानी छड़ू गेला घर भीतर रखी देखी कबाट लगे देमी बाहर दुष्टामी कर पिओने पिओने पुंटी पुंटी बहुत बाहर पेट नरम हो गला ना पेट पीस बाहर किटी हाय क्राई कांदा कोन भाई टिके पतला करे तो मोटा मोटा ना वाह से मोटी गले आ बिहन अछि बदई बाहर छ लास्ट पतला पतला सिना करछ ना बहुत मोटा मोटा करदिलो माछड़ा रगला रगला जानी आइस पानी पड़छि माडी बसड़ नहीं पळो न से केडू नहीं पळै सीसीटी रहिबो से बाबू आरु रहबो
ଖସୁରୁଛି ନାଇଁ କି ଉଦା କଲେ ବେଶୀ ଖସୁରୁଛି ବୋଧେ ନା ନା ଉଦା କଲି ବୋଲି ନାଳ ଛାଡ଼ିଗଲା ନା। ଛେଟ ବିହନ ନାହିଁ ଛେଟ ବିହନ ନାହିଁ ସେଟା ଯାହାନି ଯାହାନି ବାପା ମାଛ କାଟୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ମାଛ ଟିକେ ପତଳା କରିବା ବେଶୀ ମୋଟା ନାହିଁ ବେଶୀ ମାଡ଼ିକି ଆଇଁଷ ପାଣି କ'ଣ ହଉଛୁ ତୁ କୋଡ଼େଇ ହେଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତୁମର ମାଛଟା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ହେଉଛି ପେଟ ଆଡ଼ୁ ବେଶୀ ବେଶୀ କାଟି ଦେଉଛ ଜାଣିପାରୁନ କିସ ହଁ ସିଆଡ଼ୁ କାଟ ସିଆଡ଼ୁ କାଟ ତମ ସିଧା କରି କାଟ ଆସ୍ତେ କାଟିଲା ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବ ଇଆଡ଼କୁ ତମେ ସେଇ କଡ଼େଇ କଡ଼େଇ ନେଇଯିବ ଗୋଟେ ରଖ ରଖ ରଖି ରଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଅ ସିଧା ହେଇଯିବ ଅବସ୍ଥା ଝାଳର ଗୁଟା ବୁଡ଼ିଗଲାଣି କାଟିଦବା ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖ 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 କେମିତି ହଉଛି ଦେଖ ଦେଖ ତଳେ ଗଡ଼ୁଛି କେମିତି ଯାଅ ଘରୁ ବାହାର ବାହାର ଘରୁ ବାହାର ଯାଅ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଯାଅ ଏ ମାଛ ଆଇଁଷ ଘାଣ୍ଟି ମାଣ୍ଟି ହଉଛି ଚାଲ 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 ରାଗିକି ଯାଇଛି ଯା ରାଗିକି ଯା ଯା ଘରୁ ବାହାର ପଳା ବହୁତ ରାଗୁଛୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଦିଖଣ୍ଡ କରିଦେବା ମୁଣ୍ଡଟା କାଟିପାରିବ ଖସିବ ପନିରଟା ଟିକେ ଘଷି ଦେଇଥିଲି ଧାର ଟିକେ କମିଯାଇଛି ଓହୋ ବିଶ୍ରାମଟା ପୁରା ଥକିଗଲାଣି ପୁରା ଉତ୍ତା ହେଇଗଲାଣି ଝାଳରେ ଯାଅ ବାକି ୟା କାମ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ହାତ ଧୋଇଦେବ ଯାଅ ମୁଁ ଏଠି ଉଠେଇ ଉଠେଇକି ପୋଛି ପାଛି ଦେଉଛି ହାତ ଧୋଇକି ୟାକୁ ନେଇକି ଏଠୁ ଯାଅ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ ଫ୍ୟାନ୍ ଧରି ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗି ସାରିବନି ତମେ ନେଇଯାଅ ତମେ ଟିକେ ଖାଇବା ବନେଇଯାଅ ତମେ ତ ପୁଣି ଆଇଁଷ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ମାଡ଼ିଲ ରେଜଲ୍ଟ ମାଛ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏତିକି ମାଛ ହେଲା ଆଉ ଖାଇପାରିବ ନା ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇବା ରାତିରେ ଖାଇବା ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏପଟେ ଲାଟିନ୍ ଗାର୍ଲ ତାଙ୍କର ଲାଟିନ୍ ସାରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମାମାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଲାଟିନ୍ ଗାର୍ଲ ଟିକେ ନଙ୍ଗୋଇକି ଅଛନ୍ତି ବେୟାର ବଟର ଅଛି ଯା ମୁଁ ତା କଥା ବୁଝିବାଟା ନୋଟଉଛି ତମେ ଯାଅ ତା କଥା ବୁଝିକି ଆସ ଯା ଗୋ ଓ ଏଟା ଅଲରେଡି ଫ୍ରାଏଡ୍ ଫିସ୍ ଖାଇବ ଖାଇବ ସବୁ ଖାଇବ ତମେ ହିଁ ସବୁ ଖାଇବ ଖାଇବ ସେ କ'ଣ ଖାଇବ କହୁଛି ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଇଏ ଡବାଟା କାଢ଼ିକି ମିଶ୍ରି ଡବା ସେ ଖାଇବ ଓକେ ଦେଖିକି ତ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ଯେହେତୁ ତମେ ରୋଷେଇ କରୁଛ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବି କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ତମେ ରାନ୍ଧିଛ ତମେ କୁହନି ମୁଁ ଖାଇ କହିବି କେତେ ଲାଗୁଛି ହଉ ଆମର ଏଥିରେ ଖାଇବା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମାଛ ଚକରେ ଆଜି 2ଟା ହେଲାଣି ଖାଇବା